कितलेशे लिडर्स, कलाकार आणि ज्यांका गोयच्या फ्युचरा बद्दल चिंता आसा अशें सगळे लोकांक दिसता की सध्याचो जो सरकार चल्ला तो गोयची वाट लायत आसा, गोंयकारांक मारून उडयल्ले आसा, गोंयकारांचे धंदे काबार केल्ले आसा आणि ह्या परिस्थितीन गोंय सांबाळटलें जाल्यार सगळे लोकां भितर एक हें जाल्लें आसा की काँग्रेस पक्ष हो एकूच सक्षम पक्ष आसा. दिगंबर कामतीचे जो सरकार आशिल्लो 2007 ते 2012 ह्या सरकारांचे जे कामां केल्या जी लोकां खातीर हो सरकार जो चल्लो आणि इतल्यो डिसिजन्स म्हणजे पीपल सेंट्रीक गव्हर्नमेंट आशिल्लो आणि पीपल सेन्सिटिव्ह गव्हर्नमेंट आशिल्लो. म्हणजे खंयचो एका लोकां कडल्यान आवाज येतालो की आमकां ही गजाल नाका, आमच्या सरकारान कोणाचेच स्वार्थ पळयना, फक्त गोंयचे स्वार्थ पळयले आणि गोंयच्या लोकांचे स्वार्थ पळयले आणि कठीणाचे कठीण डिसिजन त्या टेन्युअरान आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आज परिस्थिती एकदम वेगळी जाल्ली आसा आणि ह्या परिस्थितीन सरकार फक्त आपले चिंतता, आपले पक्षाचे चिंतता आणि पैसे कसे करपाक मेळटले तेजे चिंतता. लोक कितले मरो, लोक कितले हॉस्पिटलांत पडो, हॉस्पिटलांत तांकां जागो ना जाल्यार सुद्दां पडो, पण ह्या परिस्थितीक आज लोकांक भितर एक कॉन्फिडन्स क्रिएट जाल्लो आसा. काँग्रेस पक्ष एकूच जो बरो सरकार दिवपाक शकता आणि त्या खातीर लोकांक दिसता की काँग्रेसीचे हात घट करूया आणि येत्या टायमार काँग्रेसचे सरकार हाडया. आयजूय तशेंच आमचे थोडे आर्टिस्ट भाव जॉईन जातात टीव्हीचे, त्या हेजेर आमचे डिटेल अमरनाथ पणजीकर सांगतलो. नमस्कार. आयज काँग्रेस पार्टीन एक फिल्म प्रोड्युसर, फिल्म डायरेक्टर आणि एक्टर असो थिवी मतदारसंघातलो कोलवाळ ह्या गांवांतलो गोंयकार आयज आमच्या काँग्रेस पार्टीन जॉईन जाता. दिगंबर कामत जेन्ना मुखेलमंत्री आसले त्या वेळार गोंयान कलाकार कशे मुखार वयतले, गोंयच्या कलाकारांक वाव कसो मेळटलो, गोंयचे कलाकार जे फिल्म इंडस्ट्रीन आसा तांकां प्रोत्साहन कशें मेळटलें हे नदरे मुखार दवरून तेंच्यांनी एक स्कीम तयार केली, फिल्म प्रोड्युसर फायनान्स स्कीम. आणि ही स्कीम, ह्या स्किमीच्या वरवीं आमचे गोंयचे जे उमेदी कलाकार आणि उमेदी फिल्म प्रोड्युसर करूंक शकतात अशें तांकां प्रोत्साहन दिवपाक तेंच्यांनी हे चालीक लायले. आणि त्या वेळार इफिनूय गोंयची प्रामुख्यान गोंयची कितलीशीच फिल्मां आमी त्या इफीन तांच्या मार्गदर्शनान, तांच्या गायडन्सान ही गोंयची फिल्मां इफीन प्रदर्शीत जाली. आमकां अभिमानाची गोष्ट की गोंयचो कलाकार गोंयची फिल्मां मुखार वयता आणि मुखार व्हरपाक जाय हे काम त्या वेळेचे आमचे मुखेलमंत्री दिगंबर कामत हांच्यांनी केलें. आणि हेच कामाक प्रभावीत जावन एक फुडली आस्त मनाकडे दवरून आयज जायते कलाकार काँग्रेस पार्टी कडेन आकर्शीत जाल्ले आसा. कित्याक काँग्रेस पार्टीन सदांच गोंयकारांचे हित, गोंयांत रावपी जे कलाकार आसा तांचे हित आणि गोंयांत रावपी जे इतर क्षेत्रांचे, विविध क्षेत्रांचे लोक आसा तेंची सदांच जतनाय घेतलेली आसा. तर आयज आमच्या काँग्रेस पार्टीन जॉईन जावपाक आयज हांगा आमच्या मदीं आसात उदय महादेव साळकार, जे जावन आसात एक कलाकार, एक फिल्म प्रोड्युसर आणि एक फिल्म डायरेक्टर. त्याच बरोबर ते व्यवसायान एक व्यावसायिक आसा, भांगराचो, ज्वेलरीचो व्यवसाय आणि ते त्यांची जी असोसिएशन आसा त्या असोसिएशनान ते बेस बरें काम करतात. आणि त्याच बरोबर एक बरे आयोजक, एक बरे ऑर्गनायझर म्हणून एक तेंच्यांनी नांव कमायल्लें आसा. तर आयज आमच्या मदीं एक कलाकार, गोंयच्या कलाकारांचे प्रतिनिधित्व कशें एक कलाकार आयज आमच्या पार्टीन जॉईन जाता. मागता आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट, थिवीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे सतीश चोडणकर आणि ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचे विजय भिके हांकां मागता की तेंच्यांनी कायदेशीर आणि त्यांचे हे आमचे जॉईनिंग करून घेवचें. दिगंबर कामत आणि गिरीश चोडणकर हे ह्या वेळार तेंच्या बरोबर आसात. मदी
मागीर आमी सगळे असंख्य कार्यकर्ते त्यांच्या बरोबर जॉईन जावपाचे आमी तांकां हांगा हाडूंक ना हांव मागता की आतां जॉईन जाल्ले आमचे उदय साळकर हांकां की तेंच्यांनी थोडक्यान आपणाचे विचार मांडचे. आज म्हाका उमेद जाली कित्याक हांव काँग्रेस पार्टीन पयलेंदा एंट्री करता म्हणून. ह्या पयलीं हांव पॉलिटिक्सान नासलो, हांव फिल्म इंडस्ट्रीन चडसो. आमचो सीएम दिगंबर तेन्ना बरें चलतालें. फिल्म फायनान्स स्कीम काडलेली आसली ती सगळ्या प्रोड्युसरांक जावं डायरेक्टरांक एक्टरांक मेळ्ळी. ह्या फुडें ती मागीर आतां बंद जाल्ली आसा. तिचे कांयच एक्शन घेवंक ना आनी हांव मागता की फुडल्या इलेक्शनाक जेन्ना काँग्रेस पार्टी येतली तेन्ना फिल्म प्रोड्युसर डायरेक्टर जावं कलाकार तांकां जाता तितकें हांव बेनिफीट दितलो ह्या स्किमीचे जी सद्या बंद आसा ती. आनी हांव चड उलयना. आतां म्हाज्या थीम प्रश्न कशें कार्य करतले आनी म्हाजे कार्यकर्ते कशे इन्क्रीज जातले तेजेर हांव लक्ष दितलो. आनी एक दोन उतरां म्हणून भाशण हेगेले जॉयनिंगाक एक थिवी आमची जी पोखळी आशिल्ली निळखंड हळदकर वैतकर म्हाका दिसता ती पोखळी आमचे ब्लॉक बाब सतीश चोडणकर आनी तेंचे वांगडी करताले. पूण आतां सरकाराच्या जॉईन जावन एक वेगळी उभारी एक वेगळी लिडरशीप थिवी मतदारसंघाक त्याच्या रुपान मेळटा. हे एक बरी गजाल आसा आनी अपेक्षा धरता की थिवी मतदारसंघाक एक बरें भक्कम नेतृत्व बाब साळकर बाब आनी तेंचे सगळे वांगडी दितले. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आशिल्ले गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, जनरल सेक्रेटरी अमरनाथ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय, ब्लॉक प्रेसिडेंट थिवीचो सतीश आनी एक नामनेचो फिल्म प्रोड्युसर डायरेक्टर एक्टर उदय महादेव साळकार जो आज आपल्या खुबश्या कार्यकर्त्यांक घेवन काँग्रेस पक्षा भितर सरता. हांव काँग्रेस पक्षाचे वतीन ताजें स्वागत करता. आनी एक ट्रेंड हाली पळोवपाक मेळटा. खुबशे लोक हाली काँग्रेस पक्षा कडेन आकर्शीत जातात, काँग्रेस पक्षान भितर येवपाक सोदतात आनी जॉईन जातात. काँग्रेस पक्ष सध्या सत्तेर ना. सत्तेर आसतना साखरे कडेन मुयो कशे धांवतात तशे सगळे सत्तेर आसतना साखरे कडेन धांवतात, तशे सत्ते कडेन धांवतात, सत्तेर आशिल्ल्या पक्षा कडेन धांवतात. काँग्रेस पक्ष सध्या खरें म्हणल्यार कठीण परिस्थितींतल्यान पास जाता. कठीण परिस्थितींतल्यान पास जाता आसतना उच्च भरारी घेवपाची काँग्रेस पक्षाची तयारी आसा. आनी लोकांक हाली ज्या संकटांतल्यान वचचें पडटा, भोगचो पडटा, लोक आतां काँग्रेसचें सरकार आनी बीजेपीचे 9 वर्सांचे सरकार हाका कंपेर करपाक लागले. प्रत्येक जाण विचार करता काँग्रेसचे सरकार आशिल्लें जाल्यार अशें करता आशिल्लें. सरकारी नोकरी करपी सगळे लोक म्हणटात अरे काँग्रेसचे पक्ष सरकार सत्तेर आशिल्ले, आमचे केन्नाच अलावन्स बिलावन्स केन्नाच हात लायलो ना काँग्रेस सरकारान. सरकार आमचे 5000 सरकारी अक्षरशः रस्ते हाडपाचो प्रयत्न करतात. आनी कोणे फ्लॅट बुक केल्या, कोणे फ्लॅट घेतल्या आनी घेता आसतना कशें घेता, नवी स्कीम बंद करता ते सोड, नवे तुम्ही दिनाकात, पण फाटले 5000 लोकांनी ज्यांनी घेतल्या बेनिफीट तांकां बिल्डिंग अलावन्स बंद करता. फायनान्शियल डिसिजन हे केन्नाच विथ रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट घेनात. टॅक्स बसोवपाचो आसत, फाल्यांच्यान टॅक्स, फाटले 10 वर्सां टॅक्स बसयनात. आयकलां तुमी केन्ना? बजेट सुद्दां प्रेझेंट करता ते केन्ना 1 एप्रिलाच्यान टॅक्स चालू. तुम्ही डिसायड करात की बाबा
ह्या 1 एप्रिलाच्यान ह्यो स्कीम बंद, आमकां पैशाची टंचाई आसा. पण ज्या 5,000 लोकांनी फाटल्यान इतली वर्सां पयलीं घेतल्या तांकां तुम्ही आता एकदम हे बंद ते बंद म्हटल्यार तांची परिस्थिती किती जातली. काँग्रेस हांव मुख्यमंत्री आसतना सदांच लोकांचे मागणे आयकून डिसिजन घेतल्या. म्हणजे खूप क्रिटिसिजम जालो, हांवें फातर सुद्दां खाल्या. SEZ प्रकरणात अख्ख्या देशात हांव एकलो चीफ मिनिस्टर जाणे SEZ स्क्रॅप करून घेतले. SEZ पॉलिसी स्क्रॅप केली. कित्याक जाल्यार गोंयच्या प्रजेक SEZ नाका आशिल्ले. गोंयच्या प्रजेचे म्हणणे आशिल्ले आमकां SEZ कित्याक, गोंय ल्हान राज. आणि म्हणून हांवें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडे वचून काँग्रेसचे अध्यक्षा सोनिया गांधी कन्विन्स करून SEZ स्क्रॅप केलें आणि म्हणून आज आमकां ती जमीन परती मेळपाक शकता. मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचेर आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलें की जितलो अधिकार पैसेकार भुरग्यांचो आसा इंग्लीश शिकपाचो तितलोच अधिकार गरीब लोकांच्या भुरग्यांकय मेळपाक जाय. आणि म्हणून आमी डिसिजन कितें घेतलें, खंयच्या मिडियमान शिकोवपाचें ते आवय बापायन ठरोवप. आमी ठरयना. तुका कोंकणीक घालपाक जाय कोंकणीक घाल, इंग्लिशीक घालपाक जाय इंग्लिशीक घाल, मराठीक घालपाक जाय मराठीक घाल. आमी सगळ्यांक ग्रांट दितले. हांव मागीर काळे बावटे घेवन काळी टी-शर्टां घालून इंग्लीश वाय मायभास जाय अशें म्हणून म्हजे निशेध केलो. म्हाका खंय खंय वता ते काळी बॅनर दाखयली. खंय गेले हे सगळे. 2012 सत्तेर आले, सरकार आले हांचे, देवा कडेन वचून गाराणी घाले आनी म्हाका फटयलो देवाकी फटयलो. फिल्म फायनान्स स्किमाचेर ताणें सांगलें इफ्फीच्या वेळार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलार आमी फूट डावन जालो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या मिनिस्ट्रीक सांगलें गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवपाक जाय. गोंयांत प्रोड्यूस जाल्ली फिल्मां, गोंयकारांनी प्रोड्यूस केल्ली फिल्मां आमी झगडले तांचे कडेन. आमी कितलेशे सब्जेक्ट आमी गोवा गव्हर्नमेंटाच्या अंडर हाडले. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाच्या अंडर हाडले. ताचे मार्फत आमी प्रोग्राम केले. आज कितें चलता, आज खंय कितें चलता. आणि म्हणून म्हाका दिसता ही फिल्म फायनान्स स्कीम ताणें सांगलें फास्ट त्या वेळाचेर आमी जितले लोकांक बेनिफीट दिले कितें केलें तें सांगया 12 वर्सां. अशे वेगळे वेगळे स्किमी आमी त्या वेळाचेर लोकां खातीर हाडल्यो आनी लोकांक जे नाका ते आमी केन्नाच लोकांचेर लादले ना. लोकशाहीत लोकांची इच्छा प्रजेची इच्छा ही फायनल. जाय तेंच जावपाक जाय. हांगा कितें जाला प्रजा नाका म्हणटा तरी पूण आमी तांचेर फोर्सान माथ्यार घालतात. आनी म्हणून म्हाका दिसता आज लोकांक फरक कळपाक लागला. लोक मोठ्या प्रमाणाचेर काँग्रेस पक्ष विरोधात आसतना आतां तुमचे पैकी कांय जाणांक फोन बीन येतात तुमी कित्याक गेले रे काँग्रेसीक आनी कित्याक वता आमी आसा मरे सत्तेचेर बी अशें. पूण लोकांनी ठामपणे ठरयलां. लोकांक फरक कळून चुकला आनी आतां चड ते लोकांक पासियेंस ना. लोकांचे पासियेंस गेला. तुमी बाजारांत जर रावंड मारलो आनी विचारलो लोकां कडेन जर रिएक्शन घेतलें जाल्यार लोक तुमकां सांगतले आज काँग्रेस कितें करता आशिल्लें, कोवीड पेशंटाक कशें ट्रीट करता आशिल्ले. हॉस्पिटल पळय हांवें दक्षिण गोंयांतलें सगळ्यांत व्हडलें हॉस्पिटल हें हांवें म्हजें स्वप्न आशिल्लें हॉस्पिटल जावचें म्हणून. 2012 जेन्ना हांव मुख्यमंत्री पद सोडलें तेन्ना 67% कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जालें. ते 8 वर्सां पेंडिंग काम कांयच डिसिजन घेना आसना. कोण म्हणटा नर्सिंग हांव नांवां आतां घेना कोणें पेंडिंग दवरलें आनी कितें उरलें तें. पूण ते पेंडिंग उरलें कोणा खातीर. हॉस्पिटल दिगंबर गांवचे कोणा खातीर बांदिल्लें, मडगांवकारां खातीर बांदून आशिल्लें, अख्ख्या दक्षिण गोंयच्या प्रजे खातीर बांदिल्लें. काणकोण एक्सिडेंट जावन हाडचो पडटा, सांग्यार एक्सिडेंट जावन हाडचो पडटा, सावड्डे एक्सिडेंट जालो जाल्यार हाडपाक कांयच ना. मडगांवच्या हॉस्पिसीक कांयच ना. मडगांवचे हॉस्पिस म्हणजे टपाल जाल्लें तें पोस्ट ऑफिस घालप स्टॅम्प मारप GMC धाडप. ते सुद्दां स्टार्ट करपाक आनी वेळ घालता. आज त्या हॉस्पिटलाचे किंमत कळटा. आज त्या हॉस्पिटलाक म्हणा ते कोविडाच्या हातूंत भितर बॅडी घालून थंय लोकांक ट्रीट करपाक मेळटा. ह्या सरकारान जर कितें केलां हांवें घोशणा मात दिताले हेल्थ इज वेल्थ. खंय गेलें तें. दक्षिण गोंयच्या लोकांक तांकां अधिकार ना, तांचो आरोग्याचेर अधिकार ना. हांव सेगीत 2 इलेक्शन हांव फक्त दक्षिण गोंयच्या हॉस्पिटल हो इश्यूच घेवन लोकांक रावतालो. हांव म्हणटालो कदाचित दक्षिण गोंयचे हॉस्पिटल वाट पळयता आसतलें म्हणून. नवें सरकार येता तेन्ना इनॉग्रेशन करपाचें. आज ते कोविड प्रसंगाचेर आमी डिमांड करून कोविड पेशंटाक आनी म्हणूनच म्हाका दिसता लोकांक आतां सगळे कडेन लोकांक कळपाक लागला
कोण आयकून घेवपाच्या मुडाक ना, कोण फोर्स केलो, कोण प्रेशर आणले, खंयच्यान आनी कितें केलें जाल्यार आयकून घेवपाचे मुडाक ना. आनी काँग्रेसीक जॉईन जावपी प्रजेचो, लोकांचो, सामान्य कार्यकर्त्याचो, समाज सेवकाचो हो नंबर हो दिसान दीस वाडत वतलो अशी हांव आस्त बाळगितां. देव बरें. Yesterday, Goa Forward Party President Vijay Sadasaneke म्हटला की there should be a united opposition for the upcoming assemblies elections. अरे सध्या आमी पयलीं काँग्रेस घट करता. काँग्रेस घट जाल्यार सगळें अपोजिशन घट जावपाक शकता न्ही. दिसना तुका? No, because he has also said that he is also in talks with some of the senior leaders. काँग्रेस पक्ष सध्या अशा परिस्थितींतल्यान वता की आमकां पयलीं आमचें घर सादें आसल्यार दुसरें जाण येतलें न्ही. म्हजें घर मोटिलें आसल्यार दुसरें कोण येतलें म्हज्या घरांत? No, but is your party also in talks with them to? No, our party is first strengthening our ground. Then we will see. Okay, but options are open. Options are open and such decisions are normally taken in Delhi. Delhi. Singing Dawlekar has asked for the assembly session. Today, Rohan Ponte has asked for the same thing for 5 days. As a leader of the opposition, As the leader of opposition, when the business advisory committee met, I had given a letter in writing. Now, तोंडान statement करू ना. I was the only leader who gave in writing a letter to the speaker saying we should pass vote on account in that session. Hold a 21-day session in the month of December where we will discuss the budget threadbare. This is my letter. You can take a copy from my office or assembly. आमचें म्हणणें क्लियर आशिल्लें. हांव तोंडान सुद्दां डिमांड करूं ना. हांव जाणा तोंडान डिमांड केल्यार तें कान घालपाना तें मागीर कित्याक कितें बरयत म्हणून. हांवें रायटिंगान लेटर तें इट इज ऑन रेकॉर्ड. म्हणजे लेटर इज ऑन रेकॉर्ड of the minutes of the business advisory committee. म्हाका एक विचारंक जाय आता हे आमचे काँग्रेसचे फुटान बीजेपीन गेल्या न्हू तिकीट दिवच्या टायमार तांकां तुम्ही परत घेताले भितर गोंयच्या पीसीसीन रेझोल्युशन घेतलां की कोण सोडून गेल्यार तांकां घेवचें न्ही. ताजे भायर आनी हांव कांय उलोवपाक सोदना. हांव ताका बायंडींग आसा. म्हाका ताजे भायर पावर ना उलोवपाक. sir, my question to Giri. So, what is the status of the disqualification till now? As the new people are joining to the Congress. See, we have been following up with the Supreme Court. Now, this is the 4th application we have moved today, wherein we have urged the Honorable Supreme Court for the urgent hearing, and we have requested them to fix it on 30th of this month because it was supposed to be heard on 22nd. So, unnecessary is getting delayed, and so we have made another request today before the Supreme Court that there is an urgency, and we have explained them why there is a urgency for this, because it's my disqualification petition is pending before the speaker for over 14 months now, and there is a Supreme Court guidelines. The outer limit is that such matters should be disposed by the speaker's office or by the speaker within 3 months. Now it is 1 year 3 months. And we have now, we have completed 3 months after filing the petition before the Supreme Court for the directions. आणि लेबर गेट स्कॅमाचेर तुमचे लेबर स्कॅम जो जाल्लो आसा गोंयांत तेजेर आनीक डॉक्युमेंट आमचे कडेन हातीक अमरनाथ पणजेकरांच्या हातीन ते आसा, पूण ते आमी ऑथेंटीक डॉक्युमेंट मागल्यात आनी ते ऑथेंटीक डॉक्युमेंट दिवपाक लेबर डिपार्टमेंट टाळाटाळ करता. अमरनाथाक तेणी धमकी धाडल्यो की हे चोरयेचे आरोप तुजेर घालपाक, पूण आमी गव्हर्नमेंटाच्या ह्या धमकेक भीक घालना. तुम्ही जर करप्शन करून पेपर लिपोवपाक सोदतात, तुम्ही खंय लिपोवन दवरता तेंचे पेपर आमी हाडटले, कारण हे पब्लीक इंट्रस्टान आसा. तुम्ही घालात आमचेर कितल्योय केसीस. तुम्ही करप्शन लिपोवपा खातीर केसीचे धमकी दिवपाक आनी काँग्रेसवाले केसीचे धमक्याक आमी भिवपी न्ही. आमचे कडेन चड रिलेवंट डॉक्युमेंट आसा. आमी ते हातीन म्हणले त्या बरोबर तेजेर जो योग्य कार्यवाही आसा ती करतली, कारण अमरनाथ पणजेकरान वीथ डॉक्युमेंट्स केला, पूण कोर्टान वयतले जाल्यार ते सर्टिफाईड डॉक्युमेंट्स आसपाक जाय. लोक आयुक्तान जजमेंट दिला तेजेर इन्क्वायरी. लोक आयुक्तान कितलेशे जजमेंट दिल्या ह्या सरकाराक. लोक आयुक्तान जजमेंट दिल्यात, लोक आयुक्ताक आयकना. गव्हर्नरान सांगलें की हो सरकार सामको फेल म्हणून, गव्हर्नरांनी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट दिली, तरी हो सरकार आयकना.
त्यांचे मंत्री सांगतात सरकार सारखं चालणार रीन असतात. काल त्यांचे 2 आमदार उलयतात. 2 आमदारांनी सांगले की हो एक आजी आमदार एक माजी आमदार की हो सरकारान करप्शन चलता किंवा सरकार सारखं चालणार म्हणून हस्तक्षेप करता म्हणून ते प्राईम मिनिस्टरला लेटर बरयलें. प्राईम मिनिस्टर त्यांनी लेटर बरयलें त्यांच्याच एक हेणे. तरी सुद्धा या सरकाराक अक्कल ना. मुख्यमंत्र्यान त्या चेहराचो जेन्ना तुझे मनीस गव्हर्नर तुमचो गव्हर्नर सांगता हो फेल लोकायुक्त हो तुम्ही अपॉइंट केल्लो. हो एक ज्युडिशरी ती ज्युडिशरी तुमचे कितले केसेस हे केल्यो चार्जशीट फायल करपा लायले जे एफआयआर फायल करपा लायली. सरकार एक केसीक तांगे हे करना आनी वयल्यान जे कोण खरे उलयतात जेंका वायट दिसता तांकां काडटा ते आनी ट्रान्सफर करता. गव्हर्नराक काडलो कुशीक काडलो. आता लोकायुक्त रिटायर्ड जाता तेगे सेक्युरिटी विड्रॉ करतात. म्हणजे या सरकारची अक्कल खंय पावल्या ती कळटा. ह्यांका लोकूच कितलो जबाब दितलो. Girish, one more thing, like the opposition leader has said, आम्ही आमच्या पहिल्यान घर घट करूया बा म्हणला पळय. How do you find in the next 1 year your performance in all the 40 constituencies? Like you are like, how with you. So, कशें आसा? How it has been? Performance for the many political party. For any political party. पळय एक गजाल लक्षात दवर. काँग्रेस पक्षाचे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदार आसा वोटर्स आसा. काँग्रेसची गिरीश एक्झाम्पल उदाहरण इलेक्शना उबो रावलो. गिरीशाक सगळे मतदारसंघात मतं पडल्या मतदारांनी पळयला. इव्हन पणजेच्या सारख्या मतदारसंघात सुद्धा 5,000 वयर मतं पडल्या 8,000 मतं पडल्या. That means Congress has presence in all the constituencies. आमदार कोणी गेलो म्हणून काँग्रेसची वोट बँक काँग्रेसची बेस हालना हे आजपर्यंतचो इतिहास आसा. आणि म्हणून ताजे खातीर पार्टी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी उबे करपाक व्हडलो वेळ लागना. इफ यू आर वोटर्स आमकां वोटर्स नवे तयार करपा नाका. आमकां जाय ते तेंच्या तातूंतल्यान लिडर्स काडपा जाय आनी तांकां आयडेंटिफाय करपा जाय. ओनली प्रॉब्लेम. पूण तरी दिसना तुमकां लास्ट मोमेंटार तुम्ही काँग्रेसचो कॅन्डिडेट उबो करता. The other thing is that sir तुम्ही म्हणतात आहे like तुमचे गेले दिगंबर आहे. Party has already identified or still in the process of identifying candidates certain. Identification will take place later stage. Okay. Sadhya first is you create a group of leaders in each constituency who should fight the election. That will be taken by party. Party shortlists 3 fellows and then decides. That is a separate. That is a procedure. Finally, what could be the reason? Every now and then, whichever issue comes, the other party will always comes on the point. Opposition हे सांग ते सांग हेल्मेट घालून पावतात आणि काय कामां करणार. You have been facing. I don't bother to reply such type of allegations. गोंयची प्रजा आमकां वळखता. म्हाका कोणा कडल्यान सर्टिफिकेशन नाका आनी आमच्या लिडर्सांकय सर्टिफिकेशन नाका. People know our work. People remember me when I was the chief minister for 5 years. People have seen my working. आनी आतांय लोक म्हाजे हे पळयतात. हांव जेन्ना चीफ मिनिस्टर जाल्लो हांव देवा मेरेन वतालो पांय पडपा देवळांनी. म्हाका म्हणटाले हो सीएम दीस रात देवा वता म्हणून. आतां हे देवा मेरेन वता. दुसरे सांगल्यार जेन्ना गव्हर्नमेंटाची जबाबदारी कितें गव्हर्नमेंटाची जबाबदारी ओपोजिशन रेज करतात इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. गव्हर्नमेंट when government is having no reply they make such silly excuses. They are finding excuses. त्यांच्याकडे उत्तर ना. आम्ही त्यांच्याकडे व्हाईट पेपर मागलो फायनान्साचेर. आयज सुद्धा फायनान्साचेर व्हाईट पेपर मेळना. आम्ही तांकां कोविडाचेर व्हाईट पेपर मागलो तो कोविडाचो व्हाईट पेपर दिवपाक जायना. आम्ही तांकां सांगले जे खर्च केला तो ओपन कर. उत्तर ना. पूण ज्या सरकारा कडेन जेन्ना उत्तरां नासतात ओपोजिशनाक रेज केल्ल्या पब्लिकाचो इश्यू तेन्ना ते सिली एक्सक्यूज पळवाट सोदतात. हो सरकार सद्याक पळवाट सोदता. थँक्यू. मातशें प्लीज जॉईन जाय. सगळे